Oh, uwi na daw sila. Tapos ng harvest. Kalamansi. Doy di vlogger at asti. Do with video. Do. Takot kawasan na. Ayaw. Aray. Oh, natunanan buyer di Kalamansi, taga Pangasinan. Nalpas ti harvest dan. Babalik kami dito. Ah, Sa susunod na gawid na ka na. Nasurok ay 1 ton. Taga Pangasinan ay buyer. Nay. Oh, no.